إذا لنكتشف الموضوع. Alors la violence scolaire أو ما يسمى بالعنف المدرسي est un phénomène mondial. فالعنف المدرسي ظاهرة عالمية très répandue dans tous les établissements scolaires. فهي منتشرة في العديد من المؤسسات التعليمية. Que pensez-vous de ce phénomène social? ما رأيكم أو ما رأيك في هذه الظاهرة الاجتماعية. Alors quand on dit الظاهرة باللغة العربية مؤنث بالفرنسية مذكر ce phénomène. Alors la question est la suivante. Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous développez votre point de vue. بمعنى اكتب نصا حجاجيا من خلاله تقوم بإعطاء أو تطوير فكرة وجهة نظرك حول موضوع العنف المدرسي. إذن كما تعلمون عندما نقول موضوع حجاجي فيتبادر إلى الذهن trois plans. Ça veut dire le plan dialectique, le plan consistif et le plan progressif. من طبيعة الحال le plan que nous allons suivre أو تصميم لن يكون dialectique parce que quand on dit la violence لا أحد يكون مع العنف فالكل يمجد ويقول نحن ضد العنف وبالتالي سيكون موضوع progressif بمعنى un sujet simple. Bien, alors on passe tout de suite à la production, à l'introduction أو ما نسمى بالمقدمة ومن خلالها سنقدم تعريفا بسيطا ومن خلاله بعض التعاريف للعنف المدرسي ou bien ce qu'on appelle l'ouverture sur le sujet de la violence. Alors je commence. Il faut signaler que la violence est l'utilisation de la force physique. يجب الذكر إلى أن العنف المدرسي أو العنف بشكل عام هنا est l'utilisation de la force فهو استعمال للقوة la force physique ou psychique يعني قوة بمعنى الجسمية أو نفسية sur l'autrui pour l'obliger على الآخر بمعنى أننا نجبر pour obliger dominer أو لكي نسيطر pour tuer يمكن أن تؤدي la violence إلى القتل مثلا détruire la personne بمعنى تدمير ou endommager, c'est la même chose. Endommager, bien sûr, les biens d'un individu ou bien d'une personne. حتى العنف يمكن أن ندمر أو نحطم من شخصية من أشياء الشخص. إذن كل هذا في إطار العنف. Alors, il implique l'emploi de toutes sortes de coups. Alors, il implique بمعنى يهدف أو implique من ضمن هذا العنف فهو استعمال toutes sortes de coups استعمال أنواع الضرب d'insultes بمعنى الإهانة ou de mots grossiers أو كلمات ساقطة. C'est un phénomène qui préoccupe toutes les sociétés du monde entier. Alors فالعنف فهو ظاهرة لا يقتصر فقط بمجتمع دون آخر ولكن يشمل جميع المجتمعات في العالم بأسره. Et tous les domaines en général وفي كل المجالات بشكل عام et en particulier le domaine scolaire وبشكل خاص الذي نحن بصدد دراسته الآن فهو بشكل خاص en particulier le domaine scolaire. إذن كما تشاهدون أو كما تلاحظون معي أن العنف هو يشمل جميع المجالات وبالخصوص le domaine scolaire المجال المدرسي. Ici, on va passer à la problématique. أن ننتقل إلى الإشكالية أو طرح إشكالية التي من خلالها سوف نبني العرض. Quelles sont donc les raisons de la violence dans le système éducatif? إذن ما هي الأسباب العنف في النظام التربوي et quelles sont des solutions susceptibles d'éradiquer cette calamité وما هي الحلول الناجعة من أجل الحد من هذه المعضلة. إذن من خلال هذا الطرح فنقترح أسباب وحلول من طبيعة الحال التي ممكن اللجوء إليها. Bien, là c'est bien sûr l'introduction. On va passer maintenant au développement. العرض.
إذا من طبيعة الحال كما تشاهدون يعني نترك هامش هنا، وبين المقدمة وبداية العرض نفس الشيء نترك sans oublier bien sûr les connecteurs logiques أو ما يسمى بالروابط المنطقية. Certes, parmi les raisons de la violence من بين أسباب la violence au sein des établissements scolaires داخل المؤسسات التعليمية، d'abord في البداية la démission des parents dans l'éducation des enfants. هنا فهو استقلالية الآباء يعني والآباء والأمهات من تربية أبنائهم. Alors tout ça favorise les comportements violents. هذا الشيء أو هذا الاستقلالية فهو يحفز ماذا؟ السلوك العنيف à l'école et à la délinquance juvénile بمعنى في المدرسة، وحتى يؤدي أيضا إلى جرائم الشبابية أو الشبابية. نعم. Puis ثم la violence ne se limite pas aux élèves eux-mêmes، بمعنى أن هذه الأشياء هذه la violence لا تقتصر فقط على التلاميذ بوحدهم، mais elle arrive aussi à impliquer le corps éducatif، بمعنى تؤدي هذه المعضلة إلى إشراك الجسم التربوي. surtout quelques enseignants، خاصة بعض ليس الكل، أقول هنا بعض المربون أو الجسم التعليم الأساتذة بشكل خاص qui n'arrivent même pas à maîtriser leur colère، بمعنى لا يستطيعون بمعنى السيطرة على غضبهم en utilisant des mots grossiers باستعمالهم لكلمات ساقطة أو كلمات فاحشة. إذن فهذه الكلمات أيضا فهي نوع من العنف، c'est une sorte de violence. Ensuite, la surcharge. بعد ذلك هناك la surcharge démesurée des classes scolaires، بمعنى أن كثرة يعني الأطفال ولا التلاميذ داخل الفصول الدراسية engendre la violence، يؤدي أيضا هذا الاكتضاد إلى العنف، étant donné que les circonstances déplorables dans lesquelles étudient les élèves ne favorisent pas l'ambiance étudiante normale. بمعنى أن هذا الاكتضاد المهول فهو لا يشجع ne favorise pas l'ambiance، بمعنى ذلك الفضاء التعليمي العادي، هذا الشيء فهو يؤدي إلى العنف. Enfin في الختام les médias audiovisuels، بمعنى الوسائل السمعية البصرية et la presse écrite وحتى أيضا الصحافة المكتوبة n'accomplissent pas leur rôle de sensibiliser les jeunes à l'importance de l'école، بمعنى أن هذه الوسائل لا تشجع لا تقوم بحملات تحسيسية من أجل مثلا إعطاء أهمية للمدرسة بشكل خاص. Voilà en ce qui concerne la première partie bien sûr de ce sujet. الآن par conséquent بمعنى les conséquences les responsables أو كنتيجة les responsables administratifs et pédagogiques sont appelés à instaurer la stabilité بمعنى بعض الحلول هنا et la sûreté dans les institutions، بمعنى أن المسؤولون أو المسؤولين الإداريين والبيداغوجيين فهم مدعوون إلى إقرار يعني نوع من الأمن وفي dans les institutions بمعنى في المؤسسات، puisque la violence en menace l'équilibre، بما أن هذا la violence بمعنى أن العنف فهو يهدد التوازن. En d'autres termes في معنى آخر il faut combattre avec bien sûr détermination les mauvais actes qui se produisent dans les écoles et aider les élèves intransigeants et les ramener sur le chemin droit. Donc il faut combattre يعني يجب التصدي avec détermination مع تحديد الأفعال السيئة
التي تسيء التي تنتج هذا العنف داخل المدرسة، ومساعدة بعض الأطفال في وضعية التي تكون مقلقة، بمعنى الذهاب بهم لغمني sur le chemin droit، بمعنى توعيتهم في أو نعتهم الطريق الصحيحة. Enfin, introduire dans le curriculum des matières spécialement، بمعنى يجب في المناهج التربوية إقحام بعض des matières، بعض المواد خاصة pour la construction des personnalités fortes des jeunes de demain، بمعنى هنا la construction بمعنى بناء شخصيات قوية وشباب المستقبل، بمعنى لابد من إقرار بعض المناهج التي تهدف إلى توعية الشباب في المناهج الدراسية بطبيعة الحال. في الختام en guise de conclusion، في الختام je vois qu'il est primordial من الأولويات de prendre des mesures aptes à rendre à l'école sa mission essentielle، بمعنى يجب أن تؤخذ مقاييس جد حازمة لإرجاع المدرسة مهمتها الأساسية et sensibiliser les différents intervenants وتحسيس جميع الشركاء والمتدخلين à la communication et à la tolérance، إلى الحوار والتسامح، sans oublier l'application sévère de la justice pour tous دون إغفال بمعنى إقرار أو تطبيق القانون أو الأحكام بشكل يعني قوية sévère، بمعنى جد صارمة هنا بالنسبة للجميع. Merci pour votre attention. Merci pour les anciens abonnés. Si vous êtes la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas bien sûr de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas bien sûr de nous laisser un commentaire et de partager cette vidéo avec vos proches et vos camarades. Merci une autre fois et à la prochaine.